और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। टीएनसी अप्लाई। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1 চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। বাড়ির ছেলে ডাক্তারি পাশ করে ফিরছে, তাই সেলিব্রেশন চলছে নানা পদের রান্না। শেফদের পছন্দ সিস্টার মশলা, যা মডার্ন টেকনোলজি এবং স্বাস্থ্যসম্মত। টেস্টিও সিস্টারের রান্না, প্রতি পদে স্বাদের বাহার। সিস্টার, নিশ্চিন্তের প্রতীক। Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hengke tabuk te wanana nangya Rajoshi College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chengrejakha. Rajoshi College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai. Te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom, kaham lab, kaham library, tei kobangma activities rok. Rajoshi College of Education and Skill kobangma course baino rungsrungjagi tongo. Aborok engkha Education, English, Political Science, Kokborok, Sociology, Philosophy, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Human Physiology, Zoology and Skill Development. Norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungi manai. Tei norok ora scholarship bai rungsrungnani shep kahamani manai. Hingke tei tale di tabuk no admission ni bagai borok bai kereng di hambai. इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा। 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा, स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। My father used to worry about my education and my future, but I found the right path at Techno College of Engineering. Here, we explored the cutting edge of knowledge of physics, chemistry, computer science engineering, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, electronics communication engineering, 3D design and artificial intelligence. We are mentored by world-class faculty members and empowered through the Teka Tools initiative, which connects us directly with industry. Techno College of Engineering. Khulumka ang Sunita Murashing, narugzoto no lam shogo sinita buksagzarani Kokborok Koktumawo. Pulano faidi na leano tinini Koktuma Bokrogrok.
Prakshlo Kashapan Revision to Udaipura 105 crore 73 lakh 41,000 Rangmarini Kaijisa project inauguration day. Holong Thai Kaijaka House in Montreal Professor Dr. Manishani Yakromut. Anzaga Finance Minister Pronadishin Hare Montreal Tinkore Gumatizilla Coalition Chairman Devil Debre no COVID Dekumanatongo. Tonghaino kising misik nogo korija mungte chin serang fia ration card hingke APL abobai jungzalo klaija korinu kuni bororo khapani bo khalti rojale amsa chef chefne khakhan samani kok thaka na phangzo sadimte lamara krishna paramsen kokuma IPFT Core Committee ni kutumlai mongo kaitham samung humuni kosimungna harjaka koraksalo kaisa kokham panda phayo kono saka IPFT ni jier sotonde barma Prakshlo Mondri Sudhanshu Das ni manjang mongo ARDD Fisheries Agriculture Department no the district level ni kaijaka kaisa review meeting Manjaka MBC Gita Deborah West District ni Chairman Biswadev Shrino Kovi Kumanadongo. The 2027 business census lekha mongkai ni bere mobile zanai 1st August salmari shimi 30 August salmari jora khaizane housing list haya ke banok lekha mo abai kino 17 July salmari shimi 31 July salmari jora claim mana self enumeration craft laga shako khumanda khai okono shaka shaba khangone game Dr. Vishal Kumar Jenite Chitrangani Thansaloga Jisa Mobile Shalbrini Babe Jensaka Painting Day Sculpture Exhibition Ashani Bandara Jensaka Montreal Correct. Prakshlo Kashapan Revision to Udaipura 105 crore 73 lakh 41,000 Rangmarini Kaijisa project inauguration day. Holong Thai Kaijaka House in Montreal Professor Dr. Manishani Yakromut. Anzaga Finance Minister Pronadishin Hare Montreal Tinkore Gumatizilla Coalition Chairman Devil Debre no COVID Dekumanatongo. উদয়কে বোতাম টিপে এই সকল অতিথিদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী আপনাদের সকলের কাছে করতা Satikathar Musungai Asale Pandano, Sanctuary Husband in Montreal Professor Dr. Manik Shahano Kobi Pando, Manjanai Tekovan Narwaido, Abohaikeno Pandavo Sanani Tangai, Husband in Montreal Professor Dr. Manik Shah Shaka, Bisarome Hastewo 1,500 crore Rangmarini project inauguration te Holong Thai Kaisaka Hane, Karaksalo Udaipurni Razushikola Khetro Kaisa Burswell in Bishing te 105 crore Rangmarini project inauguration te Holong Thai Kaisaka Hane, Abohaikeno Teibo Shaka, Udaipur Bakastani, Kaisisa, Tangbutani, Bishingo, Kaiba, Tangbutang inauguration Klaizaka, the Kaidok project ni Holong Thai Kaisaka Hane. Government Hospital no Corporate Hospital Haikes Nam Zagna Nibagai, Naharzaka Sakar Monghanesaka Hostini Montreal Professor Dr. Manik Shah. সব জায়গায় ইমপ্লিমেন্ট করি একদিকে সরকারি যে অন্যান্য হসপিটালগুলো আছে তাকেও মডার্নাইজেশন করা কর্পোরেট স্টাইলে ওই ধরনের হসপিটাল করা তো মানুষ যেটাকে চয়েস করবে আননেসেসারি অন্যান্য বেসরকারি যেসব কর্পোরেট হসপিটালগুলো আছে সেগুলোতে যাবে না এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের গ্রামোন্নয়ন হোক স্বাস্থ্য হোক শিক্ষা হোক শ্রম দপ্তরে বিভিন্ন বিষয়ে আজকে এখানে 11টি যে প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে তার মধ্যে 5টি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং 6টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর এবং এতে করে প্রায় কত টাকা খরচ করা হয়েছে 105 কোটি 73 লক্ষ 41 হাজার টাকা গত অর্থবর্ষে আপনাকে বলছি শুধু গত অর্থবর্ষে আমি প্রায় বিভিন্ন জায়গায় ভিত্তিপ্রস্তর এবং এই ধরনের প্রকল্প উদ্বোধন করেছি প্রায় 1,500 কোটি টাকা গত এক বছরে
গত বছরে আমি করেছি, আর এই বছরে আপনারা শুনে খুশি হবেন যে এই বছরে আমি 121 কোটির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছি। আর আজকে আপনাদের এখানে আবার যুক্ত হলো এই যে 100 কোটি টাকার উপরে। Abo haikena asalni pandawo goksanani thangai hastani mantri ograsaka hamya bemar manjakmani logi logina shinewei naharman kakhanke abemarok tei bare manya khanai abo haikena tei bodal bidal goksaka hastani mantri ogra professor Dr. Manik Saha তার বিষয়ে যখন ওনারা এই বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন, সেই আলোচনার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের কাছে যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ত্রিপুরা এর মধ্যে যুক্ত। তখন আমরা এটাকে শুরু করি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে এই যে রোগ শনাক্তকরণ, অর্থাৎ আমরা সবসময় জানি যে রোগ হওয়ার আগেই যদি আমরা তাকে শনাক্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু রোগটা আর বাড়তে পারে না। তো সেই জায়গায় 30 বছরের ঊর্ধ্বে যারা আছেন, এই 30 বছর ঊর্ধ্বে যারা আছেন তাদের জন্য আমরা বিভিন্ন স্ক্রিনিং করেছি। প্রতি বছর 15 লক্ষ লোকের টার্গেট নেওয়া হয়েছে এবং এতে করে আমরা সুস্থ ত্রিপুরা, আমরা বারবার বলি যদি এগুলো আমরা না করি, সুস্থ যদি মানুষ না থাকে তাহলে কি করে সুস্থ ত্রিপুরা হবে? তো তাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য আমরা এই যে অভিযানটা আমরা শুরু করেছি, এটা একটা মডেল আমরা নিয়েছি। সেই মডেলটা কি? সেটা হচ্ছে হাব অ্যান্ড স্পোক মডেল। এবং হাব অ্যান্ড স্পোক মডেলটা কি? একটা সাইকেলের মতো। সাইকেলের যেমন একটা প্রধান কেন্দ্র থাকে আর তার থেকে স্পোক বেরো, অর্থাৎ বিভিন্ন যেসব আমাদের যে পিএসসি হোক, আমাদের সাব ডিভিশন লেভেলে হোক, আমাদের যে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে হোক, যে মেইন হসপিটাল থেকে এই যে সাইকেলের মতো এই যে হাব অ্যান্ড স্পোক মডেল, সেটা আমরা নিয়েছি। Asale Pandawa hastani Montri Ogra Professor Dr. Manik Saha Karibu Manjaka Finance Department ni Montri Pranajit Singh Haroy Montri Tinkorai Gumate Hangkor ni Chairman Deval Debroy MLA Abhishek Debroy MLA Jitendra Mozumdar Health Secretary Kiran Kitino Kovai Bodol Tekovan Adongro আমাদের আলো জ্ঞান প্রগতি ও শুভ শক্তির আহ্বান জানিয়ে Udaipur ni Simi Rajiv ni Kokthum CHINI KHORANG Tongthaino kising mising nogo kori chamung teaching ferang fiaba ration card hanke APL abobai jungzalo klaija kori nukhuni bororo haponi bo khakti rujakle amungsa chef shafani khak hamsangmani kok shaka no fangjok patimongte lamara Krishnapur amsang koktoma Kami amsibo tongnai tiprasa lukurok belakhin jungzalo klaijak masaya manungya tei nokthai karini bagai abu simiya jung ferang simi chengai kaham nangjaknai tei tei lama kare ration card bo kare hastibo tongnai kami amsaini lukurokni abu haikino haino hai khakama sungsa koktoma kasui faika teilemura Krishnapur amsibo abu haikino akarindo khune borok ration card o APL klaijak tabu Akok sanani thangai nokni nok fangjak saka som tongke moso tongke berma tongke mom tongke sung ferang kare khanai kha khamjak mani kok saka abo shimiya kare borokni tongthai nok khongsa tongmani abo bokisik misik mutai feke tongna saka thai fanasi kare haifana se ration card APL khanai borokni faising kare khoroksabo nahornai ration thangai kerosene paina litero 100 angka tabu khanai Abu haikino tei bosaka APL no salaiwi ontodoi card snamno ni thangkha khonkebo samjago kabangma rangmari boroni bagai kurei hafangni bukhaktei mungsa naikol mo khonei kha khamjakmani koksaka asakraje সমস্যা আপনাদের এখানে? আমরা ওই বাস কাটতে খাই, ঘর বাড়ি নাই, কিছু নাই, লবণ থাকলে মরিচ থাকলে শীতল নাই, হ্যাঁ শীতল থাকলে বাড়িতে মম নাই, কারেন্ট নাই, কিছু নাই। আপনার এই বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ নাই, কারেন্ট নাই? কারেন্ট লাইন দিছে না? আমার কারেন্টই নাই। এখন 100 টাকা কেজি লিটার কেরোসিন রেশনে এটা লয়া জ্বালাই তো লাগে, কিছু নাই। আপনার রেশন কার্ড কি রেশন কার্ড? এপিএল না বিপিএল? এপিএল। বিপিএল রেশন কার্ড দিছেন আপনারা? খুব কইছে এটা অন্তত এটা কত গেলে 10,000 20,000 টাকা খুঁজে। কেডা? কে খুঁজে? আরে 6 কথা কইবে আর কি এটা। কে খুঁজে টাকাটা? যদি ওই
কম্পিউটার হেরা ইয়ক যারা লেখাপড়া করেনি আমার জানে তো আমরা তো বুকা মানুষ চোখ থাকলেও অন্ধ দেখলেও জানে না কার কাছে গেছিলেন বিপিএল কার্ডের লেগে গেছে অনেক জাতেই গেছে আমি খোঁজ করছি টাকা কে খুঁজে হেরাও খুঁজে আমি এরকম করে দিব আমার এমনিতেও এমনি সেমনি করো কর আমার কাছে নাই মানুষ আমি কোথায় দিব তাহলে থাকুক আমি এমনি করে থাকবো কষ্ট সরকারি ঘর পাইছেন নি এই ভাঙা বাড়িতে বৃষ্টির দিনে থাকতে অসুবিধা হয় না ও মা বৃষ্টি পরে পাতা পরে কিতা শিল টিল পরে সব পরে বৃষ্টি এলে তো সব ভিজে যায় নদীর মতো আপনার পরিবারে যে মানে কর্তা আপনার স্বামী কি নাম ওনার পরেশ দেববর্মা কি করেন উনি এটা তাই কি করে বাস কাটে এটাই তো কইছি এই বাস কাটো যদি না গেলে খাওয়ান নাই এই বীর খাওয়াই না মানে বাস কাটো না গেলে বীর খাওয়াই না নাই মানুষের কাছে হাজার টাকা কাজ করতে লাগে পরিবারে কতজন সদস্য আপনারা আমরা 4 জন কোন জায়গার নাম কি শিবির চাকমাঘাট শিবির এখন কি দাবি সরকারের কাছে আপনাদের এখন কলেও কি তা সরকারি দিলে দিছে নালে না আমি কি তা করবো যদি মায়া দয়া থালে দিব কি চাইতেছেন সরকারের কাছে আমি তো কি চাইবো কারেন্ট চাই বেতন কর চাই একটা ঘর চাই আর কি তা চাইতাম গরিব মানুষ একটা শুধু মতো একসারা মতন ঘরটা ভালো যদি পাইতো পরিবার লগে যদি বাড়িতে চাল না থাকুক হ্যাঁ লবণ না থাকুক কাপড় না থাকুক ঘরটা বৃষ্টি না ভিজলে বালা সাথী করে থাকতে পারে দিদি জ্বলাইয়ে এই দিদি জ্বলাইয়ে এই দিদি জ্বলাইয়ে Abo haikina haste hafangni thane sanmungti saka samung riya kheriya tong thainok simino fana rudi khane masaya manangya fana tong thainogo wadai kalaya honki kisa hunfano khaksang ma mano khane tabo haste hafangta musaktar mo nahorno akrinno khungni bororone bagai abo zorana kok sasinai apati monotibi sinai nugnai lukoroni khakamung gri borone bagai haste hafangni bakhaktei gri mungsa sakthar mong hanai daily morani simi hiran moni kokthum CHINI KHORANG IPFT Core Committee ni kutum lai mongo kaitham samung humuni goshe mungna harzaka raksalo kaisa kokthum panda khlayo kono shaka IPFT ni jiye Shopande Burma আসলে kokthum panda kok sanani thangai IPFT ni jiye Shopande Burma shaka lai thanai 5 July salmario IPFT Core Committee ni kutum lai mongo goshe mungna harzakmani haikeno lai thanai 11 July salmario khlaisakmani kaisa koksa panda Okoksa Pandawa Kaitham Goshimung Harsaka Hene, Agoshimungo Tongo, Bishoprum Haikeno, Fine 23rd August Shalmario IPFTini, TRIPURA Leni Shanmungo Teleni Zontor Montero, Kaizangai, Shaltani Street in demonstration Hene. Upon the Bishintino, Hakotani Montero Bokron Romodete, Home Minister Amit Shanaya Fazana deputation, Abai Hino, Bromni, Shamu Humuni, Goshimun Harsakmanati Shaka. IPFTini Shopante Burma. Friends, जों बांला बाय खोनाखा आं गावनो कबरक बाय सबाय सुप्रबि सामने तो थांनाय 5 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी पार्टी नि कोर कमिटी नि मीटिंग नि सिद्धांत अनुसारे उसकान 11 तारिख जुलाई 2026 आईपीएफटी नि जे मूवमेंट प्रस्तुति कमिटी नि प्रिपारेटरी कमिटी नि कासा मीटिंग आसुखा मीटिंग गो तीनटा विषय मूलत डिसिजन नाजाखा आ डिसिजन नो चिनी कोर कमिटी अप्रूवल लिखा आ अप्रूवल नि मुताबिक न एक नंबर जे सिद्धांत थांनाय बसरनि हायनो बिसिनि हायकेनो बसकांनि 23 तारिख अगस्त 2026 त्रिपुरालैंड दा बिनोतुये TTADC एलाकानो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 एवं 3 द्वारा अनुसारे चिनी एडीसी एलाकानो त्रिपुरालैंड कताल राज्य गठन खालामनायनि दाबि नतुयै जों एकदिननि धर्मघट तय गणावस्थान खालामनाय 23 तारिख अगस्त जे आबनो त्रिपुरालैंड स्टेटहुड डिमांड दे दाबि दिवस पालन खालामनायनि बिसिंथै दा ओ प्रोग्रामनि बिसिंथैनो जों आगिनि हाइ खालामनो माननीय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ते ऑनरेबल होम मिनिस्टर नेरो जों चिनि त्रिपुरालैंड दाबि नतुयै चिनि मेमोरेंडम साबमिट खालामनाय अब कदाल विशेष किचुया जो तो ताकुते बुकुचों साइमानो आईपीएफटी सारा बच्चों प्रत्येक बच्चों दिल्ली व थांगे जंतर मंतर बिना आसे पुरोने सिनी संति प्रलेन डिमांड क्लेम फाइटोंगो थांनाय बच्चों इलेक्शन गाना तंगमानि बागै जोंहा प्रोग्राम नो
त्रिपुरा मा खालायखा जतन थाइमोन आगरतला जों आबो खालायमाने गाताबो बुसकारनि 23 तारिख अगस्त ताइवाइसा जों दिल्लीनि जंतर मंतर काटिरिबोय जों हायना हाय आगिना हाय खालायै ताइवाइसा सिनि त्रिपुरा लेन्डि माननो सांगा खालायति सानाय ओ सिद्धांतनि परिप्रेक्षिते आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नि एज ए जनरल सेक्रेटरी इंगे जों चिनी कैसे साप्लाई मुंके जोतो डिविजन कमिटी नि प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटरी अंते उसे सनाय आईपीएफटी डिविजन कमिटी नि जोतो प्रेसिडेंट ताई सेक्रेटरी बरो बिसकान 20 तारिख जुलाई नि बिसिंगो 19 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिंगो अर्जेंट मीटिंग रिंगई मिनिमम 5 जना अब डिविजन कमिटी नि जे एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर डिविजन बॉडी मेंबर ना 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 मिनिमम 5 जन मैक्सिमम जे रहरसा रहरि माननाय पार्टिसिपेंट नि बुमुं मार हरनाय जे बरक थांनाय बिनि बुमुं मार हरनाय जाते ओलो बुमुं चेंज याते 20 तारिख नि बिसिं बिसकानि 20 तारिख जुलाई 2026 नि बिसिं नारक बुमुं मा पाठकनाय अब साजाका एके पार्टिसिपेंट बा जरा अंशग्रहणकारी जरा एटेंड टंनाय बरकनि फी नि बेपारो आरो चिन कुन चेंज करे आगी जे भाबे जे फी रिका आ फी नंनाय जरा आईपीएफटी नि एग्जीक्यूटिव कमिटी नि मेंबर बा चिनि जरा चेयरमैन वाइस चेयरमैन मिनिस्टर जरा टंनायरो बरकनो जे फी बरक जे डोनेशन खालाय माने आबो एकै थांनाय बोसोरनि हायनो सेम रेट टनि जाका जोंरो डिटेल्स अबनताय अर सालिया कायसा नोटिफिकेशन नि बिसिंतै चिठि नि बिसिंतै जोंरो फी नि मेटारनतै जों साहरनाय आरो ए जे ट्रेन टिकेट बा नि जे जाबतीय जे अबनि प्रस्तुति नतुयै जुगाजुग खालायनायनि बागै चिनि मुभमेंट कमिटी नि जे कन्वेनर प्रिपारेटरी कमिटी नि विकास देबबर्मा जे प्रेसिडेंट यूथ आईपीएफटी बबाय जुगाजुग खालायनांथौ ताय चिनि एडवोकेट अमित देबबर्मा आईपीएफटी नि जे ट्रेजरार ब ए प्रिपारेटरी कमिटी नि बकेसिया बर खरंनि पे कम्युनिकेशन तमना बागै साजाका अबके चिनि मूलत बुसकालनि जे दिल्ली अभियाननि जे प्रोग्राम 2 नम्बर जे चिनि कोर कमिटी ओ सिद्धांत नाजाक माने आबंके इंडिया अथवा भारतनि गोबांमा राज्यनि हायकेनो त्रिपुरायावबो चिनि एसआईआर नि बिसिंतै भुटार तालिकाओ कताल भुटार तालिका तैरि खालायनानै जाबो काम चेंजाखा सुरंखा पुलियाओ आबो बुदय 25 तारिख जून থেকে जुलाई একটা প্রোগ্রাম শিডিউল তো মানে আবার চেঞ্জ হয়ে গেল তারপর অক্টোবর 1 তারিখ অক্টোবর নিসিমি আবার চেঞ্জ হয়ে গেল সেপ্টেম্বর না বুধ আবার শিডিউল তো আবার কিছু সাইট না রবনা সানানি কারণ যে আবার চিনি और सामुफ्राइते तो चिनि बिएल रखने जे ताबुकनि जे कताल जे शिड्यूल आबाके प्रिपारेशन ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ओ जे ऑफिशियल जे मेटा अब ऑलरेडी इंगि पे बिका इंगि न सुना फॉर्म बागी रिमान बागी न संगि ने मेटा फॉर्म ने संशोधन ने मेटा न सं आबो सं ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ताई और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न सं आबो दाबि जानोबै सं आबो चेंज खालायनानै बागै साखा आबां पाइता बुका किसा बेकाखै सावनो एगे 5 तारिख सेप्टेम्बरनि सिमिनो ऑफिशियली जे प्रिंटिंग नि जे आबरक चेंनाय हाउस टू हाउस थांनाय 15 तारिख अक्टोबर 15 तारिख सेप्टेम्बर থেকে 14 तारिख अक्टोबर एगे अबाके जे पोलिंग स्टेशन रक जे जागाओ भुटार गोबां जागा पोलिंग स्टेशन खानना नाखान्थि खाननाय तो उनके जगह सेना देशे आमेदा रखनोबो आबे 14 तारिख अक्टोबर खालाय जानाय अब आहाय खालाय कैसा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जे ड्राफ्ट बरफ जे खालाय माने अब कैसा ड्राफ्ट रूल खसरा तालिका नखरनाय आबे 21 तारिख अक्टोबर 2026 हाय खालाय फाइनल जे पब्लिकेशन
ভোটার তালিকা আবন নকরেনে 23 তারিখ ডিসেম্বর 2026 আইতে আবন সিদাং হিয়ারিং দতঙ্গ আং ডিটেইলস সালে কফাই অবশ্যই ফর্ম তং অবশ্যই দंबायानो सिदुलुंगि थाखा नेताबो गोबां मा कंग्रेस एके दिनै आईडीएफटी যতনা অবনতি কিশোর কক সামানি পরে তাবো শিডিউল চেঞ্জ का যে প্রোগ্রাম চিনি কফাই অবন जों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नो साका इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया नो जों चिनि मेल बिजिंगति बचिनि आपनो जों पाथका एका जों डेपुटेशन आकारे फाइनाल सप्ताह जों थांगै बरोबर मालाय कक सालायने जे फर्म माने एसया भोटार तालिका जे काम सें खामाने ना अब फर्म बाय काम सें हो आ फर्म যদি সঠিকভাবে ফর্ম তৈরি করে যে ইয়াকে সামগ্রী দেয়া না রাজখরা আগলে নিশিমি অমিতনি ককঠুম চিনি খরাং Krashla Mondri Sudang Sudas ni manjak mongo ARDD Fisheries SC Welfare Department no ye district level ni Klaizaka Kaisar review meeting manjaka MDC Gita Deborma West District ni Chairman Bishojit Shilno Khobe Khobana Dongro under stress development to project fitness from problem funds should be ensured. International pension schemes under FPSBY, further the status of KCC, other modern capacity building, AI training center at Agartala, West TRIPURA, necessary action over. Asalo poila no khumboso biafarai pandabo manjanai narbai rona lamjak sokai nahorjaka aboni yagolo pandana tebe koktoma thumnar ne buskango koksana ne thangai Montri Sudang Sudasaka orang bisine tabuk no poila khlaijaka ARDD Fisheries SU Welfare District level ni review meeting asal ni review meeting go laithanai bisine samo homono tebi sajaka koklam স্টেট গেস্ট হাউসে ARDD ফিশারি এবং SU ওয়েলফেয়ার এই তিন দপ্তরের ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ফার্স্ট রিভিউ মিটিং হচ্ছে এই অর্থ বছরের আজকের এই রিভিউ মিটিং এর মূল উদ্দেশ্য এটাই 2026-27 অর্থ বছরে সরকারের পক্ষ থেকে তিন দপ্তরের জন্য যে বাজেট দেওয়া হয়েছে এই বাজেটের ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ যে আমরা অ্যালোকেশন দিয়েছি সেটা ফার্স্ট কোয়ার্টারে তারা কতটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পেরেছেন আমাদের যে সমস্ত সেন্ট্রাল স্পন্সর্ড স্কিম রয়েছে আমাদের স্টেট ফান্ডেড স্কিম যেগুলি রয়েছে সেগুলির ইমপ্লিমেন্টেশন কোন লেভেলে হয়েছে কি কি অসুবিধা তারা ফেস করছেন এই সমস্ত বিষয়ের উপর পর্যালোচনা হবে তার সাথে সাথে আমাদের গেল বছরে এই জেলায় তাদের অ্যাচিভমেন্ট কি আছে কোথাও কোনো ঘাটতি আছে কিনা এই বিষয়ের উপরও আলোচনা হবে তো আজকের এই জেলা ভিত্তিক রিভিউ মিটিং এ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এই জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় আছেন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা আমাদের ডেপুটি মেয়র আছেন বিভিন্ন চেয়ারম্যানগণ রয়েছেন আমাদের এমডিসিরা রয়েছেন বিভিন্ন কর্পোরেশন বা কাউন্সিলের যারা চেয়ারপারসন তারা আছেন তো সবার উপস্থিতিতে আজকের এই মিটিং হচ্ছে এবং আমরা প্রত্যেকের মতামত চাইব যারা জনপ্রতিনিধি আছেন তাদের অপিনিয়ন আমরা চাইব এবং প্রত্যেকের অপিনিয়নের নেওয়ার পরে আমাদের আরো কি কি মানে কম্প্রিহেন্সিভ ওয়েতে ডিপার্টমেন্টের কাজগুলিকে পরিচালনা করা যায় বা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে আবু হাইকেন কক সানানে থাঙ্গই মন্ত্রী সুদাং সুদাস দেই বুসাকা সলে সালতাম সকাং ওয়াতে ফাইমা বাই অনকতে হাঙ্করনি দালবিদাল থাইব তৈ লম্মানি বাই যতনি সলাই দেরামঙ্গ খলাইনানি নাংখা হোবার খলাইনাইতে সামং তাঙ্গই জানাই লুকুর আবু হাইখনাই নাসাকা মন্ত্রী সুদাং সুদাস হ্যাঁ এই যে গত কয়েকদিন আগে বা গেল সপ্তাহে যে একটা বন্যা হয়ে গেছে আমাদের বিশেষ করে ঊনকোটি জেলা মানে মোস্ট এফেক্টেড ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য জেলাতেও বেশ ক্ষতি হয়েছে তবে বেশি ক্ষতি হয়েছে ঊনকোটি জেলায় বিশেষ করে যারা কৃষক আছেন যারা সবজি উৎপাদন করেন ধান উৎপাদন করেন মাছ চাষ করেন কিংবা অন্যান্য লাইভস্টক ফার্ম যাদের রয়েছে তারা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তো আমরা অ্যাসেসমেন্ট করছি আমাদের দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কার কি পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে সেগুলিকে অ্যাসেস করার জন্য এবং পরবর্তী সময়ে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা কতটা করতে পারি বাকি এসডিআরএফ বা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা সরকারের পক্ষ থেকে যেটা করা হবে নিশ্চয়ই প্রত্যেকটা কৃষকের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য সরকার আগামী দিন দায়িত্ব নেবে আমি বিশ্বাস করি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গত পরশুদিনও একটা মিটিং হয়েছে সেই মিটিংয়েও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আশ্বস্ত করেছেন যে রাজ্যের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এবং সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
Asone Pandabu Montri Sudang Sudasno Karibu Manjaka, MDC Gita Deverma, West District ni Chairman Bishojit Shilno Koboi Kovan Adongro. Press available to project fitness from broken funds. Communications are being maintained from international pension schemes under NPSBY. Further, Raja Khoraguli ni seminar ni koktum chini khorang. 2027 BCN census lekha mongkai ni bere mobile zangai 1st August salmari ni shimi 30 August salmari jora khaizane housing list haya ke ba nok lekha mong abai kinu 17 July salmari ni shimi 31 July salmari jora claim mana self enumeration krakshala kaisha kokthum panda clay okonu shaka saldang hangoni dm Dr. Vishal Kumar self enumeration form भर सकते हैं self enumeration जो form है डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा ताकि जो कंफ्यूजन होता था या बाद में कोई और 1 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक हमारे लगभग Asli Gautam Panda Kok Sanani Tangi Shaltang Hankoni DM Dr. Vishal Kumar Shaka Housing List Tang Batang Sengzapani Yagulo Bharat Hakotoni Borok Lekha Moni Laibumawo Obunupula Only Digital Platform ni Bishinte Self Enumeration Klayi Mana Hine Abu Sengzane 17 July Shalmari Shimi 31 July Shalmari Jora Abakino Debu Shaka Ashamu Homoni Baga 2000 High Enumerators and Supervisor Naharsaka Hine Borok Nogot Hangai Namani Documente Information Tumnai Abni Agulon Shamit Klazang Hine Abahini no Koktum Panda Klai Shaka Shaldang Hankon in DM Dr. Vishal Kumar इसका जो सेल्फ एनुमरेशन का प्रोसीजर है ये 16 दिन चलेगा जो 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होगा और जो एक्टिव है मतलब जो हमारे जो एनुमरेटर्स हैं वो लोग जो फील्ड में जाएंगे वो जाएंगे 1 अगस्त से 30 अगस्त तक तो मैं सभी नागरिकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनका जो एक्चुअल डाटा है वो इसमें पार्टिसिपेट करें और सभी लोग पार्टिसिपेट करें अगर कोई भी आपको समस्या आती है कहीं पे भी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मिल रहा है खासकर जो डिपार्टमेंट हमें सेल्फ एनुमरेटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे अभी हमारे पास सफिशिएंट Razgragolini Shiminara ni Koktum Chini Khorang Jenite Chitrangani Tansaloa Jisa Mobile Shalbrini Baga Jingsazaka Painting Day Sculpture Exhibition Ashali Bandara Jingsavika Moderating Koroi Ashla exhibition Jengzaka Lalit Kala Academy Art Gallery wo Day o exhibition ni Murazaka shawl on canvas Ashla Panda moderating Kurino Karabu Manzaka graphic supervisor Ashores Kumar principal in charge Abhijit Bhattacharjee Lalit Kala New Delhi ni GC Shuman Mazumdano Kobe de Gubernadon Rock Abuni Anglo Ashla Jengzakmani exhibition at the Kokshaka moderating Korai ভারত সহ পশ্চিমবঙ্গেরও কিছু শিল্পীরা একসঙ্গে অরুণাচল মণিপুর মিজোরাম আসাম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন প্রান্তের যারা আর্টিস্ট আছেন তারা এসে এখানে একসঙ্গে একটা এক্সিবিশন করছেন এবং আমাকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এখানে ললিতকলা একাডেমিতে প্রতিনিয়ত হয় কিন্তু এটা একটু ভিন্ন এই কারণেই পুরো উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ পশ্চিমবঙ্গের অনেক আর্টিস্টরা এসেছেন একটা প্ল্যাটফর্মে সবাই একসঙ্গে করছেন এত বড় একটা এক্সিবিশন তো ভালো লাগছে এখানে আমি আহ্বান করব যারা আমাদের এরকম পেইন্টিং বা আর্ট ভালোবাসেন তারা যেন আসেন এবং গ্যালারি প্রদর্শন করেন Razgragolini Shiminara ni Koktum Chini Khorang Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
লেংলাবানি ইয়াগলা হাইন হাইলাম সগো চিনি খকবরক খকটমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি খকটমা বখরক Prakshlo Kashapan Ribisumpi Udaipura 105 crore 73 lakh 41,000 Rangmarini Kaijisa project inauguration day. Holong Thai Kaijaka Hasani Montrokra Professor Dr. Manishani Yakromut. Manzaka Finance Minister Pranajichin Hare Montri Tinkore Gumatizila Pollution Chairman Devil Devil no COVID Dekumanadong. Tonghaino kising mising nogo korija mungte ching serang fia ration card hingke APL abobai jungzalok laija korinu kuni bororo khapani bo khalti rezalya musa chef shafane kha khamsamani kok thaka no phangjo nadimonte lamara krishna paramsen koktuma IBFT Core Committee ni kutumlai mongo kaitham samung humuni poshimung harsaka raksalo kaisa koktham panda playo kono shaka IBFT ni jier shokonja gorma Prakshlo Mondri Sudhanshu Das ni manjang mongo ARDD Fisheries LC Water Department no the district level ni kaijaka kaisa review meeting Manjaka MBC kita Deborah West District ni Chairman Biswadev Shino Covid Kobanadong (2027 business census lekha mong kaini bere mobile jane 1st August salmari shimi 30 August salmari jora khaijane housing list haya ke banok lekha mong abai kinu 17 July salmari shimi 31 July salmari jora klai mana self enumeration kraftlo kaisa kokon panda klai okono shaka shoba khangoni dem Dr. Vishnu Kumar Jenite Chitrangani Thansalowa Jisamobai Shalbrini Bagai Jinsozaka Painting Day Sculpture Exhibition Ashani Bandara Jinsozaka Mahrikin Koroi Tabokoktoma Shukroboi Agartala Cooperative Urban Bank Limited Udaipur branch Silwaji Zamobe Krak Shalo Customer Rockni Bagai Jinsozaka Lokarni Chef Shop Pandavanare Okra Ungi Manzaka MLA Jitendra Mozumdar Udaipur Municipal Council Chairman Shetul Chandra Mozumdar Kumuja Hankoni Chairman Devil Devrai Agartala Cooperative Urban Bank Limited Chairman Ranjit Das Tripura State Cooperative Consumer Federation Limited Chairman Titan Das no Covid Kubanadong Rock থেকে সবচেয়ে কম এটা বছরে মাত্র 1200 টাকা আমরা করেছি যাতে বেশি পরিমাণে লোক সেখানে এই সুযোগটা পায় এখানে 90 জনে রাখার মতো ব্যবস্থা রয়েছে আগামী দিনে কি এটা বাড়তে পারে না এই সীমিত থাকবে এটা যে লোকের চাহিদা এবং ব্যাংকের পরিষেবা যত গ্রাহক আসবে তত আস্তে আস্তে আমরা সেটার পরিষেবা আরো বৃদ্ধি করব Udaipur Shimrazimni Kokthum Chini KHORANG Tripura Police 150 Bishi Pongmani Shalte Sardar Vallabhbhai Patel ni Asaimani Shalna Ti Shabrum PM Street SS School ni Ring Sirungnai Jog Rokna Ti Khlaijaka Kaisha Awareness Panda নতুন ক্রিমিনাল ল করে এবং সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের ভারতের ঐক্যে প্রতিদান যে অবদান সেই অবদানের হ্যালো ধন্যবাদ দলের সহকারী প্রধান আজকে Ashni Panda Manzaka Shabrumi SDPO Deptana Bisar Shabrum Tharani Ushi Opodas PM Street SS School ni Headmaster Ransan Debnath Jondon Roy Chaudhary no Kobai Rungnang ni Rungfrongnai Ti Rungsrongnai Jukshong Abahikino Ashni Tangbutang Nati Kokshaka Panda Mansanai Narvairo যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানে আধুনিকতা এবং তদন্তের দুটো দিক নিয়ে কাজ করতে হবে। 2027 সালে আমরা যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি সেই লক্ষ্যে আমরা অগ্রসর হব।
তার সঙ্গে যাতে সম্পন্ন করা যায় সেই প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে আমাদের নতুন আইনগুলো তৈরি করা হয়েছে এবং পুরানো আইনগুলো বাতিল করা হয়েছে। আমি যদি ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, যেটা আগে আইপিসি ছিল, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ছিল, সেটা কি এই পেনাল কোডের মধ্যে কি থাকে বলি না, আইপিসি কি, এটা হলো কোন অপরাধের ধরন সেটা ব্যাখ্যা করে, তাহলে সংজ্ঞা আমরা যেটা ডেফিনেশন বলি, ডেফিনেশন সাথে সাথে কি থাকে সেটার মধ্যে অপরাধের কোন অপরাধ করলে কতটুকু তার সাজা হবে এই সাজার পরিমাণটা থাকে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার মূল এই দুইটা বিষয়ের উপর, একটা হলো যে অপরাধের ধরন কি, কোন অপরাধকে কোন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে, কোন অপরাধ করার পরে তার সাজার পরিমাণ কতটুকু হবে সেটা বর্ণনা করা হচ্ছে। স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অনুষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অতিথি আমাদের ওসি স্যারকে সাবরুমের মাধ্যমে আমরা কন্ট্রোল করা যায় চেষ্টা করছি, কিন্তু আমাদের যদি এরকম ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। भारत हादरनि सेन्सास लेखामों 2027 दी फाइने 17 जुलाई सालमारिनि सिमी 34 जुलाई सालमारि जरा दंनाय सेल्फ एनुमरेशन क्राउड लकाश गौथुम पनाखलाय कोनो शाखा दले हांकुनि डीएम विवेक एचपी। आप कौन है? ये एक बजे के अंदर 17 से शुरू होता है तो Abai kena tang batang noti kok sanai thangoi dala hangkoni diam shaka puila online bisingti shakbai thangno samung rokno sopungai manai abani aglo fani 1 August salmari shimi 30 August salmari jora lekha jangnai borok lekhamung। तो फेज 1 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का 2 फंक्शन चलेगा एंड एज ए पार्ट ऑफ फेज 1 अभी सेल्फ इन्यूमरेशन करना है, तो हाउस टू हाउस और हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन से पहले सेल्फ इन्यूमरेशन करना है। तो त्रिपुरा में सेल्फ इन्यूमरेशन अभी 16 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा एंड उसके बाद हाउस टू हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन जो है वो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलेगा। तो मैं हमारे धलाई वासियों को भी यही आपके द्वारा विनती करता हूँ कि वो अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कर ले। तो सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस जो है वो https://sc.census.gov.in, तो यहाँ से वो ऑनलाइन में अपना सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं। और ये सेल्फ इन्यूमरेशन का पोर्टल जो है वो 1 अगस्त तक, दैट इज द 15 डेज 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक खुला रहेगा। तो सभी अपना सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस शुरू कर ले एंड मैं आपके थ्रू सारे ऑफिस होल्डर्स को, हमने तो वैसे भी मीटिंग करके इन्फॉर्म किया है सारे ऑफिस को भी कि अपने स्टाफ्स को भी सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस में इंकरेज करें और सेल्फ इन्यूमरेशन करा ले। और ये sc.census.gov.in जो है उस वेबसाइट में इन लोगों को हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन करना होगा, जहां पे हेड ऑफ द हाउस होल्ड का रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड उसके बाद एक मैंडेटरी मोबाइल नंबर के थ्रू अपना ओटीपी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा एंड ईमेल आईडी ऑप्शनल है एंड उसके बाद उनको जो लैंग्वेज सिलेक्शन करना होगा और लैंग्वेज सिलेक्शन करके अपना लोकेशन डिटेल्स फिल करना होगा एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चनेयर्स आएंगे तो उसको फिल करके एक बार रिव्यू करके फाइनल सबमिशन देना होगा। तो मैं सभी दलाई वासियों को आपके थ्रू अनुरोध करता हूं कि कृपया वो इस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करते हुए अपना सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस करा लें। Khoinishimi bibolni kokthum chini khorang। 100% health service rozangnani notoi Kraushala Gumati District Hospital visit khainani thangka Health Secretary Kiran Gite। Ashla Health Secretary Kiran Gite no kariba manjaka Health Department ni adong rokno khoboi shakamnoni shaknani rok Hangkor shakamnoni shep shapno tebo kaham ke nakol jagnani bagaibo shaktarmon harsaka ni shaka Health Secretary Kiran Gite। मैं आज गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आया था। मेरे साथ हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, यहाँ के एमएस साहब भी हैं।
तो हमने यहाँ पे जितनी हमारी फैसिलिटीज़ है उसको हमने देखा, उसमें और भी अच्छी तरीके से कैसे हम लोग हेल्थ सर्विसेज दे सकते हैं। गोमती डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा जो हमारा साउथ त्रिपुरा है, तो विशालगढ़ के साउथ साइड में जितना त्रिपुरा का जितना एरिया है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है। यहाँ पे 600 से 800 लोग डेली आते हैं। हम चाहते हैं कि 100% हेल्थ सर्विसेज यहीं पे दी जाए और यहाँ से मतलब किसी को अगरतला रेफर करने की नौबत ना आए। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा ट्रॉमा सेंटर हमने इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया, तो ये हमारा अच्छा चल रहा है। करीब 90,100 लोग यहाँ पे डेली आते हैं और जो सिटी स्कैन मैंने देखा उसमें ज़्यादा वेटिंग नहीं है, लेकिन अल्ट्रासोनोग्राफी में वेटिंग। तो हम कोशिश करेंगे कि जो नीचे स्तर के हमारा जो अस्पताल जिससे हम सब हॉस्पिटल है, हमारे CHC है, हम वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी चालू करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ जो यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी का जो यहाँ पे टेस्ट होता है तो हम 2 शिफ्ट में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर इसमें वेटिंग नहीं आएगा। अभी हमने देखा कि कुछ डेट्स है ना फ्यूचर में दी जाती है। एक्सरे का काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिजिटल एक्सरे खराब हुआ है, वो भी हम ठीक करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए कार्डियक केयर यूनिट ये हमने बनाया है 6 बेड का। ये हम लोग इसी हफ्ता में हम लोग काम चालू करेंगे और यहाँ पे जितने हमारे कार्डियक के पेशेंट हैं उनको पहले अगरतला जाना पड़ता था, वो जाने की जरूरत नहीं होती। साथ साथ हमने यहाँ पे MRI मशीन के लिए भी हमने साइट प्रिपेयर किया है। आपने देखा होगा कि करीब जुलाई के फर्स्ट वीक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिक्लेयर किया था कि प्राइम मिनिस्टर फंड से हमें त्रिपुरा में 3 MRI मशीन मिलेगा। तो उसमें से 1 MRI मशीन हम लोग यहाँ पे गोमती हॉस्पिटल में देंगे। तो पहले चालू किया ना, ऐसा पहले क्या किया, पहले कैसा था अभी कैसा क्या शाम का रेफरल तो ये तो आपका हाथ है, आप 2 शिफ्ट में चलाइए। अगर हमने 2 शिफ्ट में चलाए तो आपका और कम हो जाएगा डेट और आपके पास देते बने। Bureau Report, CHINI KHORANG. Talirome hamia ongjak dormonogor ni kaiju jibrei CCTV camera aboni bagai shikok dakat akar mabai lukrok jungjarok laimani kokslo samakashaka. বিকাল দিকে তো জানাই তুমি ভিডিও সব পেয়েছে ইঞ্জিনিয়ার কম্পিউটারে দেওয়া হলো Kokborok bisintu Sherman Katalai Romai Dormonogor Amsayo Tomani CCTV camera kabangkok no hamia ongai klaijak aboni bagai amsani lukrok belaikino jungjarok klaijak tamani henke salbrumyo shikok ni bodol de dakat habai manikhani khojagoi tongka henai abaikino borokni aroni CCTV camera rokno uproka hamkrai rojangna hene disaka songmo 94টা কিসের আন্ডারে আছে? এটা কর্ণাটক মিউনিসিপ্যাল আন্ডারে আছে। আচ্ছা, তো ওয়ার্কিং বর্তমানে টোটালি বন্ধ আছে সব 94টা বন্ধ। এই বর্তমানে বন্ধ আছে। কি কারণে বন্ধ? এটা সম্ভবত এখানে কিছুদিন আগে বিজলি হয়েছিল, বিদ্যুতের যে কারণটা আগস্ট এই কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এটা তো আমি অনেকবার জানাইছি অফিসাররা এসে, তো কেউ ওয়ার্ক করছে না। এটা তো এখন কারণ ধর্মনগরে দেখা যাচ্ছে যে চুরি ছিনতাই প্রচুর বাড়তেছে আর CCTV লাগানো থাকা সত্ত্বেও কারণ নগর পঞ্চায়েতে দেখা যাচ্ছে CCTV 100 ওয়ার্কিং নাই। কতদিন ধরে বন্ধ এটা? প্রায় ধরুন 1 মাসের উপরে হবে। আপনার নামটা? চিত্রাস। আপনি কি এই কমপ্লেনটা দিয়েছিলেন বা এরকম কোনো অভিযোগ জানিয়েছিলেন? জানিয়েছি, অনেকবার জানিয়েছি। আপনি কি নগর পঞ্চায়েতের আন্ডারে? না, আমি অভিযোগটা কার কাছে জানিয়েছিলেন? অভিযোগ কার কাছে? এটা আমি আমাদের স্কুলে জানিয়েছি, যে জায়গাতে মেনটেন করা এখানে জানিয়েছি, বা আমি ইঞ্জিনিয়ার বলে জানিয়েছি নগর পঞ্চায়েত। Bureau Report, CHINI KHORANG. Tinini koktuma asuzara tino tiba khasta hayung te hakotoni koktuma shaimana bagai chayoi naitoni CHINI KHORANG. Ria,
ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধা কৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Sabani nang Agartala, Sabana nang Bishramganj, Sabani nang Kanchanpur, O party mo din na tong plaza, Hasteni Thunkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sora oro saknai kurang mo. Kok shanai halong siro khognai hasteni hapong khatai. Choyoi nai tong din ro chini khora. I can love. I can run.